वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप अब अपने वजन को जो है वो कंट्रोल रखना चाहते हैं, यानी अगर 60 पर है तो आप 60 पर ही रखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आप कुछ टिप्स जान पाएंगे जिनको यूज़ करते हुए आप अपने वजन को जो है वो जहाँ पे है वहीं पे रख पाएंगे, अगर आप इन पर अमल करते हैं तो। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। वजन को कंट्रोल रखने के लिए आप वर्जिश करें। अगर आप पहले से वर्जिश कर रहे हैं, यानी इसमें टाइम को आप बढ़ाएं या फिर आप खुद को एक चैलेंज दें। अगर वर्जिश में जैसे डांस वगैरह करना, सॉन्ग्स वगैरह पर डांस वगैरह करना, या आपने जुम्बा का सुना होगा, यानी ये वर्कआउट होता है जो कि सॉन्ग्स वगैरह लगाकर किया जाता है। तो यकीनन ये एक चैलेंज ही है आपके लिए। अगर आप पहले से ये चीज़ नहीं करते हैं डांस की शक्ल में, तो ये आपके लिए एक चैलेंज ही है। तो आप इन अपराधी के लिए जो, क्योंकि डांस नहीं करते हैं, इनको डांस के बारे में जानते नहीं या पसंद नहीं करते हैं, तो सारी बात है ऐसी सूरत में तो सारी बात वो करेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़ाहिर बात ये तरीके कुछ आजमाने पड़ेंगे। तो वर्जिश डांस अगर नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो वॉक अपनी ज़रूर रखें। और इस वॉक को आपने, अगर आप पहले 30 करते हैं फिर इसको 60 करें, फिर इसी तरह कुछ मिनट्स और का इजाफा कर लें, या फिर आप 60 तो लाजमी रखें। नेक्स्ट टिप में है कि वर्जिश के दौरान अगर आप वजन वाली चीज़ें उठाने से, इससे ये होता है कि मसल्स और पट्टे जो हैं वो मजबूत होते हैं। तो ज़रूर वजन उठाएं। वजन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप डम्बल्स ही उठाएं, इसके लिए आप पानी की भरी हुई बोतलें भी उठा सकते हैं। यानी घर के अगर काम करते हैं तो घर की चीज़ें वजन उठाते हैं, तो ये भी एक वर्जिश का काम ही होगा। ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिनके खाने से खुद को तस्कीन महसूस होती है, यानी खाने के बाद पेट जो है आपका भरा हुआ आपको महसूस हो, ना कि ये हो कि आप खाने के बाद भी आपको भूख जो है वो महसूस हो रही है। तो इन ग़िज़ाओं में जो है वो फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ, जो कि फल हैं, सब्जियाँ हैं, गंदम है, प्रोटीन है, इस पर इन्हिसार किया जा सकता है। और अगर चटपटे खाने जिनको देखते ही आपके मुँह में पानी आ जाता है, खाने को जी चाहता है, खाने को दिल करता है, जो गली में बाज़ारों में मिलते हैं, तो इस ख्वाहिश को कंट्रोल करना जो आपकी खुद की ज़िम्मेदारी, ना कि कोई दूसरा आपको बताए कि इसको कंट्रोल करना सिखाए या बताए। ये आपने खुद कंट्रोल करना है। अगर आप ऐसा कुछ खाने वाले हैं जो चटपटे हैं तो खा भी लेते हैं, तो कम खाएं, ना कि भर कर खाएं या रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ ही खा रहे हो। तो यानी कभी कभी खाना जो है वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आपके लिए नुकसानदेह है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो आप खाए बगैर नहीं रह सकते हैं, लेकिन वो वज़न बढ़ाने वाली हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों को तो बिल्कुल जो है वो बैन कर देना चाहिए अपने के लिए। जैसे कुछ लोग बोतल पिए बगैर नहीं रह सकते हैं, तो क्योंकि ये ख्वाहिश इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान पिए बगैर नहीं रह सकता है। तो लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये बोतल जो ज़्यादा चीनी ये केमिकल के साथ होती है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन अब इस चीज़ को अपनी सेहत के लिए आपको इसको बैन करना जो है वो आपका काम है, और इसको ज़रूरत भी समझिए अगर आप वज़न को कंट्रोल रखना चाहते हैं। वज़न को कंट्रोल रखने के लिए अपनी कैलोरीज़ जो हैं उसको काउंट ज़रूर करें, यानी जो भी खा रहे हैं देखें उसमें से कितनी कैलोरीज़ आपको मिलेंगी। इसके लिए दिन में 1800 एक इंसान के लिए काफ़ी होती है, यानी 1800 कैलोरीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी है। मिसाल के तौर पर अगर आप बोतल पीते हैं तो चीनी के 10 चम्मच के खाने के बराबर होती है। लेकिन अगर आप चीनी, नींबू यानी लेमनेड जो होता है, शिकंजबी जिसको कहते हैं, उसको चीनी पानी के साथ मिलाकर, जो कि 2 या 3 चम्मच एक गिलास में हो सकती हैं, तो जो कि एक 10 चम्मच और 2 चम्मच में एक बड़ा फ़र्क होता है। और साथ में क्योंकि केमिकल भी बोतल में होता है, तो ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा फ़र्क है। खुद की सेहत के लिए आपको खुद फैसला करना होता है कि आपको एक वो लेमन का ग्लास लेना है या फिर एक बोतल लेनी है, यानी ये आप पर डिपेंड करता है। अपने खाने के लिए आप पहले से फैसला कर लें कि खाने से आपने कितना आपको खाना चाहिए दिन भर के लिए, कैलोरी जितनी आपको चाहिए। ये मकदार डिसाइड करना आपको वज़न कंट्रोल रखने में जो है वो मदद देगा। यानी आपको पहले ही 3 वक्त के खाने, यानी अगर आप 3 वक्त का खाते हैं या 2 वक्त का
کھاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے سوچ لینا چاہیے کہ آپ کو کتنا کھانا چاہیے، یعنی ایک ٹائم میں آپ کو کتنا اور دوسرے ٹائم میں آپ کو کتنا کھانا چاہیے۔ ورزش کرتے ہیں یا واک، اس کے لیے ٹائم میں جو ہے آپ اضافہ کریں، یعنی اگر آپ پہلے 30 منٹ کی کرتے ہیں تو اس کو 60 منٹ کی واک ضرور کریں۔ نیکسٹ ہے کہ اپنے کھانے کی مقدار کو مزید جو ہے وہ معیر کریں، ناپیں اس کو، خاص طور پر اگر کوئی فیٹ والی چیز ہے یا زیادہ کیلوریز والی چیز ہے کھانا ہے تو زیادہ کیلوریز والا کھانا ہے تو آپ کو پھر پکا اس کو معیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے کتنا کھانا چاہیے۔ نیکسٹ ٹپ میں یہ ہے کہ اپنا وزن روزانہ آپ ضرور چیک کریں کہ آیا کتنا وزن کم ہوا ہے اور اتنی ہی جتنی پہلے تھا یا پہلے جتنا ہی ہے یہ تبدیلی ہوئی ہے، یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ ڈائٹ میں اپنی جو ہے وہ مزید تبدیلی کر کے اپنے وزن کو کنٹرول رکھ سکیں۔ اپنی ڈائٹ میں ڈیری کے غذائیں جو ہیں ضرور شامل کریں، جس میں دودھ دہی وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ لو فیٹ والے جو ہے وہ ضرور اپنی غذا میں شامل رکھیں۔ یہ خاص طور پر خواتین کے لیے اچھی ہوں گی کیونکہ اس سے آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ مضبوط ہوں گی، اور سم ٹائم کچھ گرلس کو جو ہے وہ دودھ پینا بالکل بھی پسند نہیں ہوتا، تو آپ اس کو پلیز کچھ چینج کر کے یا کسی اور چیز میں شامل کر کے اپنی غذا میں ضرور شامل کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی آفٹر میرج آپ کے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، یعنی آپ کے بچے کے لیے ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس سے اگر آپ دودھ نہیں لیں گی تو اس کو ظاہر بات ہے پوری ڈائٹ نہیں جائے گی، اس سے آپ کے بچے کی صحت پر جو ہے وہ اثر پڑے گا۔ نیکسٹ ٹپ میں یہ ہے کہ اپنی پلیٹ کو جو ہے وہ اپنی گائیڈ بنائیں۔ گائیڈ یعنی کیلوریز کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے اپنے، اگر مشکل ہے تو آپ کے لیے تو پلیٹ کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہاف کر لیں۔ پلیٹ کا میتھڈ یہ ہے کہ اس کو آپ ہاف کریں، آپ کی جو بھی غذا ہے پلیٹ اس کا آپ اس کو آدھا کر لیں، یعنی پوری پلیٹ جو ہے وہ کبھی ایک ہی چیز سے نہ بھریں، یعنی یہ نہیں کہ آپ صرف چاول ہی لیں، یعنی اپنی پلیٹ میں آدھی میں اپنی سبزی کے لیے اس کو مخصوص کر لیں اور آدھی پلیٹ کو پروٹین جو کہ دال یا گوشت ہو سکتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہو اس کے حساب سے اپنی پلیٹ کو ڈیوائڈ کر لینا، یعنی چاول پوری پلیٹ نہیں بلکہ اگر ساتھ سبزی ہے تو یا گوشت بنا ہے تو اس کو آپ نے آدھا آدھا کر لینا ہے، یعنی آدھے میں رائس لے لیں اور آدھے میں یہ چیز لے کے کھائیں، اور ساتھ گندم اور چاول وغیرہ، یعنی یہ آپ نے پورشن جو ہے وہ خود سیٹ کرنی ہے، یعنی ایک ہی چیز پہ فوکس نہیں کرنا بلکہ پلیٹ کو ڈیوائڈ کر کے دو ڈفرنٹ جتنی بھی آپ کے پاس ہو اس کے حساب سے آپ اس کو سیٹ کر لیں، یا پھر آپ خود کو جو ہے وہ محدود کر سکتے ہیں، یعنی سبزیوں پھل یا پھر لو فیٹ ڈیری کی چیزیں جو دودھ دہی وغیرہ ہوتی ہے اس پر آپ جو ہے وہ ڈپینڈ کر سکتے ہیں۔ ٹی وی دیکھنا کم کر دیں۔ آج کل کے لائف اسٹائل میں ایسا ہے کہ ٹی وی بچے بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو کارٹونز پورا دن دیکھ رہے ہیں، اگر بڑے دیکھ رہے ہیں ٹی وی وہ بھی سارا دن، یعنی جن کے پاس جتنا ٹائم ہوگا وہ اسی کے حساب سے موسٹلی جو ٹائم ہے وہ ٹی وی پر گزرتا ہے، تو ٹی وی دیکھنا کم کر دیں۔ لیکن آج کل کے گھروں میں ٹی وی کے سامنے دن رات گزر جاتا ہے، ٹی وی کے سامنے ٹائم اس کو کم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ وقت بیٹھنے کی وجہ سے اگر آپ ٹائم نہیں کم کرتے ہیں اس کا تو اس کی وجہ سے دل کی بیماریاں جو ہیں، دل کی بیماری ہو سکتی ہے، ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، اور ایون اس سے یہ بھی سائنسی تحقیق ہے کہ اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو یعنی ویک میں ہفتے میں آپ 10 گھنٹے کا ٹی وی دیکھنا آپ کے لیے کافی ہے، یعنی 10 گھنٹے آپ سوچ لیں پورے ہفتے میں کتنے ٹائم کا آپ دیکھنا آپ کو چاہیے۔ تو ناشتہ نیکسٹ ٹپ میں یہ ہے کہ ناشتہ آپ ضرور کریں، بہت زیادہ تعداد میں میجورٹی میں لوگ ایسے ہیں جو ناشتہ چھوڑتے ہیں نہیں کرتے ہیں، تو ناشتہ ضروری ہے جی آپ کے صحت کے لیے اور وزن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناشتہ نہیں کرتے، ناشتہ دن کے تمام کھانوں میں جو ہے وہ سب سے اہم کھانا ہے آپ کا، تو اس کو کرنا جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے لمبے عرصے کے لیے لانگ ٹرم کے لیے وزن کم رکھنے کے لیے اور صحت کے لیے بہتر ہے، تو ناشتہ ضرور کریں، لیکن ناشتہ بھر کر بھی نہ کریں۔ گندم دہی پھل ضرور شامل کریں، یعنی پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ایک ہی چیز پر فوکس نہیں کرنا بلکہ ڈیوائڈ کر لیں آپ
अब आपको वज़न कंट्रोल रखने के राज और सीक्रेट तो ज़ाहिर बात पता चल ही चुके होंगे, जो कि एक लंबे अरसे तक वज़न को कंट्रोल रखने में आपकी मदद करेंगे, आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। और फिर आज से ही लंबे अरसे तक वज़न को कंट्रोल करने के लिए आप इस प्रोग्राम को जो है वो अपने तौर पर शुरू करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, और ये राज जो है वो दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें और फैलाएँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, फिर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वज़न को कम रखने के लिए या कंट्रोल रखने के लिए, तो प्लीज़ हमारे साथ अपने से एक्सपीरियंस और तजर्बे को ज़रूर कमेंट में लिख कर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।